Hi, I'm Togusi Erlangga and my friends Muhammad Fatih Royhan from Group 5. In this discussion, we will discuss about psychoanalytic therapy. More or less, we talk about the founders of this therapy, then how are the main concepts or key ideas of psychoanalytic therapy also involved. And there are also therapeutic applications or techniques or procedures. The first, we will discuss who is the founder of this therapy. He is Sigmund Freud, a character who was born in Freiburg, or who many of us know in the Czech Republic. Sigmund Freud is a person from a family background that has limited finance and lives in a crowded apartment. His father is a pure trader and has two wives. To understand the development of this theory, I think we need to know the background of this Freud family. Yang pertama, kita akan membahas siapa sih pendiri dari terapi ini. Dia adalah Sigmund Freud, tokoh yang lahir di Freiburg atau yang banyak kita kenal itu dengan nama Republik Ceko. Sigmund Freud adalah seorang yang berlatar belakang dari keluarga yang memiliki keuangan terbatas serta tinggal di apartemen yang ramai. Ayahnya merupakan seorang pedagang miskin serta mempunyai dua istri. Untuk memahami perkembangan teori ini, saya rasa kita perlu mengetahui latar belakang dari keluarga Freud ini. In my opinion, he is a great parent with economic limitation, but he tries so that his child has a great education. Sigmund Freud has many interests, but what he chooses is to study medicine at the University of Vienna and can complete his education for 4 years. After that, he become a lecturer. Orang tua dari Sigmund Freud ini menurut saya adalah orang tua yang hebat. Dengan keterbatasan ekonomi, tetapi ia berusaha agar anaknya memiliki pendidikan yang hebat. Sigmund Freud memiliki banyak minat, tetapi yang ia pilih ialah ilmu kedokteran di Universitas Vienna dan bisa menyelesaikan pendidikannya semua selama 4 tahun. Setelah itu, dia menjadi dosen. Well, Freud developed his psychology knowledge after graduating from college. Freud developed this theory also with his own experience because he had experienced periods of severe psychotic disorder. Well, this theory was analyzed by Freud by looking at or analyzing personality development. He recalled his childhood, which had a lot of conflict with his father, but was universally proportional to him and his loving mother, and also from clinical problems of his patient. Nah, Freud ini mengembangkan ilmu psikologinya setelah lulus dari kuliah itu. Freud mengembangkan teori ini juga dengan pengalamannya sendiri, karena ia pernah mengalami masa-masa gangguan psikomatis yang parah. Nah, teori ini dianalisis oleh Freud dengan cara melihat atau menganalisis perkembangan kepribadian. Dia mengingat kembali masa kecilnya, masa-masa saat masih banyak perseteruan dengan ayahnya, tetapi berbanding terbalik dengan dia dan ibunya. Ibunya yang sangat penyayang. Lalu dia juga menganalisis dari masalah klinis pasiennya. It was from the factor analysis that Freud developed or expand the psychoanalytic therapy a lot. Freud was a strict man. He had very little tolerance for people who deviate from his psychoanalytic doctrine. Carl Jung and Alfred Adler are example. They were expelled by Freud because of difference of opinion, and then they made their own place of therapy.
Dari faktor analisis itulah Freud banyak mengembangkan atau memperluas teori psikoanalisis ini. Freud merupakan orang yang tegas. Dia mempunyai toleransi yang sangat kecil terhadap orang yang menyimpang dari doktrinnya, yaitu doktrin psikoanalitiknya. Carl Jung dan Alfred Adler adalah contohnya. Mereka diusir oleh Freud karena perbedaan pendapat. Lalu mereka membuat terapi masing-masing. Freud is a very productive and creative person. He spent his day filling out a 24-volume collection of his works. So productive, he had cancer of the jaw. At the end of his life, he did many operations and was sickly, and in the end, he died in 1939 in London. Freud ini orang yang sangat kreatif dan juga produktif. Dia menghabiskan harinya dengan mengisi 24 jilid koleksi karyanya. Saking produktifnya, ia mengidap kanker rahang. Di akhir hidupnya, ia banyak melakukan operasi dan sakit-sakitan, dan pada akhirnya ia meninggal pada tahun 1939 di London. It was Freud who pioneered new techniques for understanding human behavior, and his effort result in the most comprehensive theory of personality and psychology therapy ever developed. That is what is called psychoanalytic therapy. Freud lah yang mempelopori teknik baru untuk memahami perilaku manusia, dan usahanya menghasilkan teori kepribadian dan psikoterapi paling komprehensif yang pernah dikembangkan. Inilah yang disebut dengan psychoanalytic therapy. Next, we discuss the key concepts of psychoanalytic therapy. The first is the human view. According to Freud, humans are fundamentally deterministic. That determinism, according to my knowledge, is that they do not have to the freedom and will. Well, human behavior is determined by the subconscious instinct and also biological drivers such as genes from the family. All of this unconsciously driven by psychosexual instinct during childhood, around 1 to 6 years. Yang pertama yaitu pandangan manusia. Menurut Freud, manusia itu dasarnya bersifat deterministik. Deterministik itu menurut pengetahuan saya ialah tidak mempunyai kebebasan untuk berbuat atau berkehendak. Nah, perilaku manusia ini ditentukan oleh alam bawah sadar, insting dan juga dorongan biologis seperti gen dari keluarga. Ini semua tanpa disadari didorong oleh naluri psikoseksual pada saat masa kecil sekitar 1 sampai dengan 6 tahun. The second is personality structure. In the psychoanalytic personality consists of 3 types, namely ID, ego, and superego. So, these 3 personalities go together. So, for those who don't know what ID, ego, and superego, ID, ego, and superego, among other, the ID is a biological component, ego is the psychological component, and the superego is the social component. These 3 components constitute human psychic energy. Yang kedua yaitu struktur kepribadian. Dalam psikoanalitik ini, kepribadian terdiri dari 3 macam, yaitu ID, ego, dan superego. Jadi ketiga kepribadian ini berjalan berbarengan. Nah, untuk yang belum tahu apa sih ID, ego, and superego itu, ID, ego, and superego antara lain yaitu ID adalah komponen biologis, ego adalah komponen psikologis, dan superego adalah komponen sosial. Ketiga komponen ini merupakan energi psikis manusia. The first, that there is an ID. ID is an instinct or also a subconscious
without awareness. At birth, everyone already has this ID. This ID is driven only to fulfill pleasure, to meet instinctive needs. That's why someone's instinct is still like a child. Yang pertama ada ID. ID merupakan insting atau naluri. Ini dilakukan di bawah alam sadar kita atau tanpa kesadaran. Saat lahir, semua orang sudah mempunyai ID ini. ID didorong hanya untuk memenuhi kesenangan, memenuhi kebutuhan naluri. Makanya itu naluri atau insting seseorang masih seperti anak kecil. The second is ego. This ego has a relationship with the outside world that can control and regulate personality. For example, he balances between instinct and the surrounding environment, performs realistic and logical thinking, and formulates action plans to meet needs. Yang kedua yaitu ego. Ego ini punya hubungan dengan dunia luar yang bisa mengontrol serta mengatur kepribadian. Sebagai contoh, polisi itu menyeimbangkan antara naluri dengan lingkungan sekitarnya, melakukan pemikiran yang realistis dan logis, serta merumuskan rencana-rencana tindakan untuk memenuhi kebutuhan. The third is the superego. In this superego includes a moral code, namely behavior or actions that are right or wrong. In this superego, perfecting one's personality in this superego, not only seeking pleasure and then forgetting about the surrounding environment, but also for perfection and good for the surrounding. The superego is usually the dream personality of every human being, not only himself but also the hope of parents for their children. Yang ketiga adalah superego. Nah, superego ini mencakup kode moral, yaitu perilaku atau tindakan yang benar ataupun yang salah. Pada superego ini menyempurnakan kepribadian seseorang. Di superego ini tidak hanya mencari kesenangan lalu lupa akan lingkungan sekitar, tetapi juga untuk kesempurnaan dan baiknya lingkungan sekitar. Superego inilah biasanya kepribadian impian setiap manusia. Tak hanya diri sendiri, tetapi superego ini merupakan harapan orang tua kepada anak-anaknya. Next will be explained by my friend Muhammad Fatih Aroyhan. Let's go.